Mirasol, Tata, Puna. 24/7, serbisyong diretso sa tao, serbisyong makamasa. Mirasol, Tata, Puna. Buutan, kugihan, ug dalira natong maduulan. Si Mirasol Tata Puna, tingog sa kababayanan. Si Mirasol Tata Puna, maalaga ron sa tanan. Tata Puna mabuot, maluluyon matinabangon. Siya usag manggihatagon, susama ni Padoy Puna. Si Mirasol Tata Puna, atong maasahan. Si Mirasol Tata Puna, di kinahanglan ta. Si Mirasol Tata Puna, atong masaligan. Si Mirasol Tata Puna, she served with integrity, a servant leader ning atong lungsod. Sa Braulio duhali, si Mirasol Tata Puna. Mirasol, Tata, Puna. 24/7, serbisyong diretso sa tao, serbisyong makamasa. Mirasol, Tata, Puna. Buutan, kugihan, ug dalira natong maduulan. Si Mirasol Tata Puna, piliun ta pagkakonsehal. Si Mirasol Tata Puna, buligan pagkakonsehal. Si Mirasol Tata Puna, may pagbati paghigugma. Hima uligasiya, ning kaning adhem Padoy Puna. Busa Tata Puna kita, atong suportahan. Kay Tata Puna kita, siya duyugan ta. Busa Tata Puna kita, di tahi kalimtan. Kay Tata Puna kita, ang atong konsehala. Tata Puna lang gayuda. Tata Puna, siya gayud iboto ta. Mirasol, Tata, Puna. 24/7, serbisyong diretso sa tao, serbisyong makamasa. Mirasol, Tata, Puna. May pagbating himpit nga gugma sa matag usa. Tata Puna mabuot, maluluyon matinabangon. Siya usab manggihatagon, susama ni Padoy Puna. Si Mirasol Tata Puna, atong maasahan. Si Mirasol Tata Puna, di kinahanglan ta. Si Mirasol Tata Puna, atong masaligan. Si Mirasol Tata Puna, she served with integrity, a servant leader ning atong lungsod. Sa Braulio duhali, si Mirasol Tata Puna. Mirasol, Tata, Puna. Mirasol, Tata, Puna. Ang babaeng palaban nga atong masaligan ug atong maasahan. Mirasol, Tata, Puna. May integridad ug abilidad alang sa progresibong komunidad. Busa sa pagkakonsehal, atong suportahan ug dili gayod nato higalimtan. Mirasol, Tata, Puna. Sa pagkakonsehal karong Mayo 12, numero 10 sa balota. Iboto ta! Hala, hapit na sa pang-eleksyon. Si Tata Puna, ato gihapon ipadayon. Isip hulip ni Konsehal Padoy Puna. Hala, si Tata Puna. Tata Puna. Tata Puna. Padayon pagkakonsehal. Padayon pagkakonsehal. Tata Puna ta. Pagkakonsehala. Tata Puna ta. Pagkakonsehala. Piliun ta siya. Ikaw pre, kinsa imuhang konsehala? Ay siyempre, si Tata Puna. Mirasol Tata Puna kay masaligan o atong maasahan. Mirasol Tata Puna siya atong buligan o atong suportahan. Mirasol Tata Puna di tahi kalimtan. Mga ligasiya ni Adhim Padoy Puna kini ipadayon ni Mirasol Tata Puna. Mga maayong tumong o tinguha kini makabuta kay Mirasol Tata Puna. Bye! Unsa ganitong numero ni Tata Puna sa balota? Aw.